Kao čovek i psihoterapeut volim i poštujem ljude, volim da čujem njihove životne priče i poglede na svet. Vidim da je svaka osoba posebna, drugačija od bilo koje druge. Ipak, posao mi nalaže da imam neke orijentire. Moja pažnja je najpre usmerena na to da vidim koliko je neko neautentičan, nerealan, a moj glavni zadatak je da pomognem osobi da dopre do sebe, do svoje autentičnosti, do svog pravog ja. Klijenti se nama i javljaju zato što osjećaju, svako na svoj način, da nisu svoji, da nešto u njima nije kako treba, nije na svom mestu. Osoba je onoliko autentična koliko je svesno proživela svaki trenutak svog života. Borila se srčano da menja oko sebe sve što je mogla da promeni i prihvatila ono što ne može da menja. Neki to zovu voleti sebe, neki biti u skladu sa sobom, a mi to idealno stanje zovemo autentičnost ili realnost ličnosti. Suprotno od toga je neautentičnost, nerealnost, neurotičnost. Ljudi dolaze na psihoterapiju jer nisu zadovoljni sobom i svojim životom, a zadatak svakog pomagača je da pomogne osobi da postane zadovoljnija. Naravno da se tom zadatku može prići sa mnogo strana i zato ima mnogo različitih psihoterapijskih pravaca, škola, metoda. Ja pripadam onoj grupi psihoterapeuta koji smatraju da ljudima treba pre svega pomoći da prepoznaju i po prvi put dožive svoje do tada neprepoznate, nesvesne, dirljive emocije. Dakle, nije nam cilj da podržavamo klijente u prepoznavanju i izražavanju bilo koje suzdržane ili do tada nesvesne emocije. Zato što neurotične osobe često u sebi gaje neurotične emocije, koje kada se potpuno izraze, kao na primjer bes, nemaju nikakav efekat na poboljšanje njihovog stanja, a često ga i pogoršavaju. To je verovatno zato što te emocije ne proizvodi njihovo pravo ja, do koga tek treba doći, već njihova neuroza. Dirljive emocije, dirljiva osjećanja koje mi tražimo su mešavina ljubavi i bola. Puna su ljubavi zato što se tiču emocionalnih potreba, a bolna su jer te potrebe nisu bile ispunjene. Na primjer, kada odrasla klijentica u emocionalnoj terapiji doživljava po prvi put koliko su joj roditelji nedostajali, kada su otišli na rad u Austriju, kad joj je bilo 7 godina, ona duboko jeca, izbacujući reči: molim vas, vratite se kući, kako da živim bez vas. Ona plače jer su joj roditelji tada mnogo nedostajali, ali istovremeno svakom ćelijom svog tela doživljava ljubav prema njima. Proživljava srceparajući bol, ali to ima lekovito dejstvo na nju jer se posle toga osjeća vrlo rasterećeno, olakšano, dublje diše, relaksirana je i primećuje da sada može slobodnije da priča o tom periodu svog života. Klijentica sebe doživljava autentičnije, tako izgleda i zvuči. Kaže da se po prvi put osjeća dobro u svojoj koži i da misli da je to zato jer se suočila sa vrlo bolnom istinom svog života. Ona je realnija jer se suočila i doživjela jednu bolnu realnost svog detinjstva. Ona je istinitija jer se suočila sa jednom važnom istinom o sebi. Ona je prestala da beži od te traume, od tog bolnog iskustva, već ga se uz pomoć psihoterapeuta prisetila i po prvi put osjetila do kraja. To je mogla da uradi sada kao odrasla osoba,
zato što je realno izašla iz te traume, preživjela ju je, izašla iz realnosti zavisnosti od roditelja, stekla spoljnu i unutrašnju podršku u međuvremenu. Kako je emocionalni terapeut pomogao klijentici da dođe do ovog dragocenog isceljujućeg terapijskog doživljaja? Kada je ona pomenula taj period i odlazak roditelja, pitao ju je: kako ste to tada doživjeli? Klijentica je pričala da se ne sjeća tačno, ali zna da je ostala sa babom i dedom u selu. Terapeut je podstiče da se sjeti tih dana. Šta je radila kod babe i dede, kako se osjećala kada je odlazila u školu, kad je sa babom išla na roditeljski sastanak itd. Klijentica je pričala da se sjeća kada su drugi roditelji ispraćali svoju decu u školu i sačekivali ih posle škole, a da su nju pratili baba i deda. Sjeća se da je ponekad viđala babu i dedu od nekog drugog deteta i da se tešila da nije jedina. Ali jednom joj je kroz glavu prošla iznenadna misao da to nije zato što su tog dana mama i tata zauzeti, već da će tako biti svaki dan. Svaki dan će posle škole viđati babu i dedu jer njeni roditelji uopšte nisu blizu, već vrlo daleko. Počela je da plače u seansi i terapeut je samo ponovio njene reči: mama i tata su vrlo daleko. I ona je počela još dublje da plače. Onda je terapeut rekao: šta stvarno želite reći mami i tati kada se čujete sa njima telefonom? Klijentica poče još dublje da jeca govoreći: molim vas, mama, vratite se kući, mnogo sam tužna bez vas, baba i deda su dobri, ali ja hoću da budem sa vama. Prava, stvarna, realna dečija potreba probija iz dubine njene duše i ona se povezuje sa tom potrebom celim svojim bićem. Postaje svesna da želi da živi sa mamom i tatom, a da su sve utehe i objašnjenja bili samo pokušaj da ona uguši u sebi svoju potrebu za roditeljima. Tako radi i deluje emocionalna terapija, slično kao i primalna terapija i sve ostale terapije usmerene na osjećanja. Bez obzira da li klijenti u terapiji govore o tome da su ih roditelji napustili, ili da su ih ostavljali kod babe i dede na selo, ili da je otac bio alkoholičar i grub prema ukućanima, ili je majka bila prezahtevna i stalno ih kritikovala, ili da su se roditelji često svađali i nije bilo mira u kući, ili da je otac predugo odsustvovao od kuće vozeći kamione po inostranstvu. Klijenata ima puno, iskustava dečjih još više, porodični odnosi su složeni, nezadovoljenih emotivnih potreba ima u svačijem detinjstvu, ali princip je isti. Dete pokušava, ali posle nekog vremena osjeća da ne može da dobije nešto i potiskuje tu svoju realnu psihobiološku potrebu. Ne priča o tome, između ostalog i zato što nema sa kim. Ne misli na to, udaljava se od svesti o toj potrebi, udaljava se od dela sebe. Tek uz pomoć psihoterapije klijenti imaju priliku da se vrate nazad i po prvi put dožive svoje bolne istine, svoje povrede, gubitke, frustracije, možda i osjećaj krivice, ukoliko je on ili ona, ukoliko su nekog povredili. I tako se poveže sa neprijatnim iskustvima od kojih je godinama bežao, sa svojim bolom, ali tima i sa delovima sebe, sa sobom. Deca počinju da gube svoju autentičnost i realnost onda kada počnu da negiraju i potiskuju neka svoja bolna iskustva, a zapravo delove sebe. Jednom kada izađu iz zavisnog perioda, koji se zove detinjstvo, steknu dovoljnu spoljnu i unutrašnju podršku, ljudi imaju priliku da idu na psihoterapiju usmerenu na osjećanja
i dožive ono što kao deca nisu smeli da dožive, a nisu ni imali pred kim. Doživljavajući po prvi put pred nekim ko ume da ih sasluša, svoj bol, ali i svoje dečje emotivne potrebe, ljudi postaju svoji, autentični i realni. Iako to naravno nije kraj svim njihovim životnim problemima i patnjama, to jeste kraj za njihovu neurozu. Hvala. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i pretplatiti se na kanal Psiholog.